Na-acti tayo guys ulit dito. Siyempre tayo dito ito si para so kakyan yan 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 unti na lang, dami na to. Rurundak sunod to, rurundak na yan para tumingin na kayo to. Isa lang sing-sing, meron na sing-sing yan. YB yan. Ito wala pa to, ito wala pa din to, wala pa din to, wala pa din, tagal pa to. Par sakit lang ha. So iklubumanan di kita. Ayun o. Labo. Ayun o. Dalit pa. Ito yan. Yan o. Agdik guys. YB. Ayan o. Ito isa. 1. Yan. Tapos 50%. Ayan. Ano labas? Kulay. Ulo puti. Ulo puti yan o. Tapos ano, diba? Ayan guys, ito lang oh. Ayan, update. Ayan oh, update lang guys, update. Ayan, ano, itong kay baboy mama, hindi pwede to kasi bawal to. Ano, ayan oh, diba guys? Ayan o. Ayan o. Ayan, nakakain guys. Ayan o. Ayan o guys. Subscribe mo na news ng channel ko. Tapos loob. Ayan, ditong link sa